પાલેજ નવી નગરી સ્થિત મદ્રસાએ મોહદ્દીસે આઝમ મિશન ખાતે 80મા સ્વતંત્ર દિવસની શાનદાર ઉજવણી કરાઈ। પાલેજ પોલીસ મથકના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર પીએસઆઈ સંજય સેડાણીની હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું હતું। પાલેજના ભરૂચની નવી નગરી સ્થિત ફૈઝે યંગ સર્કલ કમિટી સંચાલિત મદ્રસાએ મોહદ્દીસે આઝમ મિશનના પટાંગણમાં 80મા સ્વતંત્ર દિવસની શાનદાર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં નવી નગરીના રહીશો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। મદ્રસાએ મોહદ્દીસે આઝમ મિશનની ઇમારતને રાષ્ટ્રીય ધ્વજથી સળગાવવામાં આવી હતી। આ પ્રસંગે મૌલાના વસીમ સાહેબે હાજરજનોને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે ઇસ્લામ દેશને વફાદાર રહેવા માટે આદેશ આપે છે। દેશપ્રેમની પ્રાધાન્ય આપવા તેઓએ વિશેષ અનુરોધ કર્યો હતો। સાથે સાથે સ્વતંત્ર દિવસની શુભકામનાએ પાઠવી હતી। ત્યારબાદ પાલેજ પોલીસ મથકના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર એસબી સેડાણીના હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું હતું। રાષ્ટ્રીય ગીત સાથે કાર્યક્રમનું સમાપન કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિતોને લાડુનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે ગ્રામ પંચાયતના કાર્યકારી સરપંચ શબ્બીર ખાં પઠાણ સહિત પાલેજ પોલીસ મથક પોલીસ કર્મીઓ તેમજ નવી નગરીના રહીશો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સમગ્ર કાર્યક્રમ ફૈઝે યંગ સર્કલ કમિટી યુવાનોએ ખૂબ જ સારી મહેનત ઉઠાવી સફળતા બનાવી હતી। પાલેજ ન્યૂઝ ગુજરાતી। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यौम आज़ादी के दिन यानी 15 अगस्त के दिन हमारी पालेज नवी नगरी के अंदर चलने वाला ट्रस्ट हुसैनी यंग कमेटी जिसके मातहत मदरसा मोहद्दिस आज़म और मस्जिद मकबूल करामत जिसकी संचालित में है, उनकी जानिब से ये 15 अगस्त का प्रोग्राम रखा गया जिसके अंदर जनाब पालेज के पीएसआई और जनाब सरपंच शब्बीर खान पठान ने हाज़िरी दी और उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम देश के लोगों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं। आज़ादी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए, इसलिए कि आज़ाद कौम ही अपना फैसला खुद कर सकती है और आज़ाद कौम ही अपनी तरक्की तालीम और फ्यूचर को बेहतर से बेहतर बना सकती है। लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। ये मुल्क 15 अगस्त 1947 में बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद आज़ाद हुआ और बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ और इसकी आज़ादी के लिए हज़ारों लोगों ने अपनी जान, अपना माल और अपना सुकून कुर्बान किया है। उन तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और उन्हें सलाम करता हूँ। मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हमें कुरान सिखाता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं और नफ़रत की हवाओं को चलने नहीं देंगे, नफ़रत की हवाओं को चलने नहीं देंगे। हिंदुस्तान को हम कभी मिटने नहीं देंगे और मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी।